Pozdrav. Jučer je pao prvi snijeg ove sezone i iako sam već jučer otišao van fotografirati, još kad je padao snijeg, nisam uspio baš nešto pametno snimiti jer namjera mi je bila snimati usamljena stabla u snijegu, ali prvo do kojega sam došao su mi srušili, a kasnije je već pao mrak i nisam bog zna što pametno našao za fotografirati. No, danas je novi dan, prije podne se naoblaka razbila, sunčano je, vedro i odlučio sam krenuti prema Međimurskim bregima u nadi da ću pronaći još poneki komad snijega i nekako stablo da bi ga fotografirao u niskom popodnevnom suncu. Nakon vozikanja po bregima završio sam na Mađerki gdje imam dogovor s jednim prijateljom. O kome je riječ vidjet ćete malo kasnije. Fotografiram teleobjektivom i hvatam sunce na zalasku koje upravo zalazi iza stabala na Mađerkinom bregu. Ako se ne varam, sad se u zalasku u silueti vidi i Donačka gora, tako da mislim da imam jednu jako lijepu kompoziciju. Super. Evo, ovo je čovjek o kojem sam vam govorio ranije, s kojim sam se dogovorio danas da se nađemo. Bog Branko. Bog Mladiću. Kako si mi? Smrznuto. A tek smo počeli. Je. Ako ga ne znate, evo bu se predstavili par riječi. Ja sam Branko Nađ, Bena Astro, autor serijala Hrvatska pod zvijezdama, autor istoimene knjige i danas nam je cilj Mađerkin breg. Htio to ponoviti na proljeće kad je i zodijačko svjetlo toj poanta, onda se vidi i to zodijačko. Dobro, kaj danas fotkamo? Kaj ti je plan? Danas fotkamo Zvježje labuda koje se spušta iza Vidikovca. Aha. Znači taj stražnji krak Mliječne staze, kad se više ne vidi jezgra, onda se ono naginje na ovu stranu i onda s druge strane izlazi Orion. Ali sad je ovo savršeno doba za uloviti tog labuda kad je nakošen na desno. Super. I to je ovo doba godine, a to se lako splanira sa Photopilsom, znači ove aplikacije koje prikazuju kaj se bi pokazalo na nebu i kad. Ja to često isto za svoje pejzaže koristim. Znači, evo sad je now je sat, naravno 16:19, ali evo, i labud je prilike tu. Super. A ono kaj je novo u zadnje vrijeme u svijetu tih aplikacija je ta aplikacija Stellarium, koja ima isti taj feature, a besplatna je. Znači isto imaš, znači ovo dolje, klikneš ovaj gumb i isto ti pokaže sad to sve, samo još možda vidljivije. Evo vidiš, tu je astronomski trokut, nam je tu, Deneb, Vega i Altar je tu dole, taman Zvježje labuda, evo bude ga nacrtalo, zalazi iza ovoga. Tako da, eto, planiranje je pola posla. Je naravno, i više od pola posla. Evo, nakon što smo čuli što će Branko večeras snimati, nadam se da ću ja izdržati s njim barem do prve snimke. Hvatam zadnje svjetlo, dolje u kotlini su dva lijepa stabla sa još uvijek žutim lišćem i njih sam onda probao u nekakvu zanimljivu kompoziciju složiti.
a ne snimалка. Crveno kao bolje video. Ponavljamo jer nije stisnuo rekord. Znači, tetec nisam stisnuo rekord. Sad ne bu tak spontano ispalo kak Prije sam bil mudri. original, da. Sad početi razmišljati o tome kaj govori. Evo, s Brankom smo došli na lokaciju, mikrolokaciju s koje ćemo odabrati našu prvu metu. Branko je odlučio da to bude mladi mjesec u zalasku i on će zaći iza onih stabala gdje sam ja prije fotkal zalazak sunca. Sad bud nama Branko rekao s čim to uopće on fotka. Fotkam sa Nikonom, ja Nikonom fotkam u srednje škole, znači prije 100 godina sa Nikonom, a to je Z8 astromodificirana od nedavno jer sam ga ciljano kupil za astrofotografije i Sigmina Prime serija Art Sigma 135. Svi moji objektivi su zapravo ta Art serija fiksna jer sam primijetio da su za astrofotografiju definitivno najbolji i Sigma je tu prvak, tako da kad se odlučite slikat zvijezde, Sigma. Ja vam sad pokazal kadar, tu je Branko fotić i on cilja tam na ona stabalca u daljini. Mjesec bi trebal se ovako spustiti iza njih. Branko je to dosta usko kadriral, tako da vidjet ćemo kako će to ispasti na kraju. Buš mi poslao fotku, ne? Da vidim. Dobro, zakaj radiš sad bracketing? Pa zato je nam je zemlja pretamna. Ako hoćemo da mjesec bude kak spada, a to je kak spada, onda je zemlja u mraku. Znači onda napraviš bracketing od 2, mislim ovaj prvi nikad ne koristim, znači ovo je za mjesec, ovo je za zemlju. Bilo bi dosta 2, ali bracketing je složen na 3, pa onda mi seljaki ne znamo na 2. Spustili smo se par terasa niže od vrha. Ovo je sad moj kadar. Fotkam sa Sigmom 24-105 na 105 mm. I u kadru su mi mjesec i ono stap. Trebalo bi još malo milimetraže, ali ovaj drugi objektiv ima puno zatvoreniju blendu, pa onda budem ovo malo izrezal u željeni kadar. Evo jedna zajednička fotka da obilježimo. Branko je odredio lokacije za svoja 3 fotoaparata i dok smo čekali da se steknu uvjeti za početak noćnog fotografiranja, šetali smo malo Mađerkinim bregom i tako su nastale ove fotografije. Dobro, znači sad ciljaš Plejade. Ne, sad je fokus prvo još travom. Na kapelu. Imaš onu botinovu masku ili? Ne znam zakaj je sad tako ovaj puta. Isto se pitam zakaj je sad tak. Ali dobro. Još bolje. Bar se bo vidjelo neke. Dobro, recimo da je to ošto. Sad, znači on sve radi preko mobitela, samo malo sve spojiti ovaj drugi kabel. To, kad imaš preko mobitela onda ne mreš LCD, zato ga uvijek izoštim LCD pa ga onda prebacim na mobitel. Znači to je, i sad ga treba postaviti u vaser vagu, stav 2 da se on vidi kako
poravnamo ovu Aseroagu on sam. Može naravno biti stativ u Aseroagi. Ono je super zato jer mu ne treba sivenjača. Znači, bilo koju, na koju god stranu neba slikaš, nađeš tu u ovome. Nađeš... Aha, on sad napravi puni kruh kaj se u biti... On se sad snivellira, ne? Traži Aseroagu, valjda po našu. Evo ga našalje. I sad ima tu opcija Astro. Vidiš ovo, ne? Dobro. Astro, onda ga moraš kalibrirati kao paralelno sa njim. Aha. I sad nakon toga ti on vidiš tu je ponuđeno brdo toga na kaj možeš usjeveriti. Ja sam izabrao kapelu i sad on ide, evo opet ide natrag na kapelu. Aha. Nikad to naravno ne bude 100%. Ali onda ga moraš tu budući jedan kružiće i čim točno taj kružić staviš, confirm i onda on treka. Onda on ima u sebi GPS i onda on zna da bude ga vrtel prema položaju GPS-a i prema kapeli koju si mu zadao. Aha. Evo sad je, znači, dosta je off, ali evo tu nam je kapela. Evo tu med drevima. I sad samo treba ju čim točnije staviti u centar. Da, u centar taj krug. Recimo da je to, confirm, tracking i sad on to kao treka. I Plejade su nam naravno odmah desno. Evo što su. U biti za izvještravanje si nađeš prvu najsjajniju zvijezdu do zvježdja koje želiš fotkati, ne? Da. Evo, i sad ja budući da nemam guiding, a on ipak se unatoč trackingu, oni se miču iz kadra levo desno. Onda ih stavim nekak na sredinu, pa poluvure, pa ih onda opet poravnam i tako da otprilike onda pokupim. Naravno, tu je jer sad imam, budući da koristim i dark i bias frame-ove, to mora biti uvijek iste opcije. Da. A to imam zapisano onda, kaj sam sliko, znači imam tu zapisano da mi je Z8 135 60 sekundi, EZO8 ISO 640. Jer mora biti isto ako hoću da mi oni darkovi biasi koje imam doma pašu. Da. Kaj mogu oduzeti šum, ne? Da. Super. 62, 8, 640. To stavimo, upalimo jednu probnu. Ajmo. Znači, to je tu. Vidimo, stavit ćemo 60, F28, ISO 640. Dobro, i to je sad to, bomo probali jednu probnu. I onda ti on pokaže preview tu, zato se mora na aparatu staviti RAW plus JPG. Da vidimo kaj je rekao. Viš kako je svjetlo. Ali su oštre. Prije nego što vam pokažem fotografije Plejada koje mi je Branko poslao, nekoliko rečenica o tome kako biti te fotografije nastaju. Za svaku fotografiju nekog zvježđa potrebno je akumulirati više minuta, ponekad i više sati ekspozicije kako bi se u programu za obradu astrofotografija te sve ekspozicije zbrojile i nakon toga se fotografija može obraditi u ono što mi vidimo kao krajnji rezultat. Tako je i Branko za ovu fotografiju koju mi je poslao skupio 140 minuta ekspozicije i to ne samo na ovoj lokaciji posljednjoj, znači na Mađerki, nego i na nekoliko prijašnjih. Kroz godinu je to bilo na Lastovu, Vratniku i Budačkoj Rijeci. Znači sa sve te 4 lokacije on je skupio 140 minuta ekspozicije i to je spojio u ono što ćemo vidjeti za koji trenutak. Sad, svaka pojedina fotografija ima ekspoziciju od 1 minute, snimljena je na otvoru blende od f2.8, ISO 640, a oprema na kojoj je snimano je Nikon Z8 Astro modificirani i Sigmin Art objektiv od 135 mm. Prva fotografija koju ćete vidjeti je neobrađeni RAW iz fotoaparata. Zbog toga što je aparat Astro modificiran, on je crvenkaste
crvenkaste boje. Sljedeća fotografija je taj isti RAW, ali je napravljena korekcija boja i nakon toga slijedi fotografija koja je rezultat svih ovih 140 minuta ekspozicije do sad. Brankov plan je napraviti barem još toliko, znači sakupiti barem još toliko ekspozicije kroz zimu, da bi onda na proljeće napravio biti završnu, gotovu fotografiju. Tako da mi ćemo sad pogledati nešto što je, ajmo reći, na pol puta do onoga što Branko želi. Nomad, to mu je novi, prije je bilo rotator koja je mala veća pločica bila, a sad je taj novi Nomad zadnjih godinu i pol dana, koji ima veću težinu, može podnijeti i preciznije. On ide na stativ. A glava onda ide na njega, ne? Na stativ, a glava ide na njega. I onda se ga laserom može vidjeti u sjeveri sa sjevernjačom. Samo to moramo pošarafiti. Kad imaš ovakve handlarske ruke koje ne šarafe često, onda to traje duže. Dobro. Draga djeca, sad jedan specijalizirani astronomski, astrofotografski uređaj i alat. Žlica. Jer treba i zategnuti taj šaraf. I onda on ide na glavu. Šarafi na glavu. Možeš pogoditi ovaj utor, kada ne pogodim nikad s prve, da sjedne na ovaj. Jer kad ne sjedne, onda se vrti, a ne smije se vrtiti. Mislim da je sad to. Sad idemo na glavu. Znači sad montiraš laser, ne? Znači sad nam treba, budući da se to široko kutnima budem snimal, ne treba biti baš tako urnebesno precizno. Ali bez problema bomo dobili 90 sekundne ekspozicije, kaj je za tak mali treker, velim, koji stane u ruksak, urnebesno puno. Dobro, sad idemo od prilike desno kaj smo, malo gore. Da, sjevernjača je, znači medved je tamo, jel? I sad gore na to ide, tu ide onda fotiš gore, ne? Da, i sad bez obzira kako ti okreneš fotoaparat, on bude uvijek usjevereni, uređaj. On sad okreće bazu, tako je. Znači okreće ovo kako se okreće zemlja. Zemlja, tako je. To je to. Super. Sad sve dobro pozategli, ali da se ne bude niš zrušilo. Znači sad je ovo Nikon, stari Nikon D7200 i gore je Sigmina 20, što bi značilo puta 1,5, pa je to onda 20 puta 1,5 je 30. Da. I sad bomo s tim pratili onaj trokut gore Labudov, ako stane valjda bo sam unutra. Malo, evo svoje ovome. Prije toga, budući da nam je zima, u ovo doba godine grijaž objektiv je neophodan, jer se nakon 15-20 minuta fotkanja jednostavno počne maglit objektiv i onda dođeš doma, misliš da imaš sad vremena materijala, a zapravo imaš 5 minuta. To se meni desilo kad sam ja fotkal isto Plejade pred par godina. I onda sam složil tajmer i 1,5 sam rokal i onda sam skužio da mi je prvih 20 minuta
Sve ostalo je bilo zamagljeno. Da, to je. Mislim, ne sad kada je zima, čim jesen počne, već se magli. Ako se ne smrzne, ako je vlaga, se navlaži i je. To tu nekam zašarafimo. Vidimo. Ako nemate onu Focusrite Stars masku, imate ovo, to je. Ovo je za 3 eura onaj urarski, vidiš ga. Aha. Isto znači pomaže. Znači povećala. Sve pomaže. Da ga bar malo, kad si tak čorav i star ko ti i ja, onda i to pomaže. Ostavio sam Branka da podesi svoje trekere i fotoaparate, a ja idem malo se prošetati, probati snimiti neku kompoziciju sa ovim osvjetljenim tornjem Vidikovca i onda je za mene ovo večer gotova. Smrzao sam se onako. Zahvaljujem Branku što me na jednu večer pustio u svoj svijet astrofotografije. Zadivljujuće i vrlo inspirativno vidjeti nekoga da se s toliko strasti bavi nečim što voli. Unatoč hladnoći i nepovoljnim uvjetima za čovjeka, on uvijek uspije izvući maksimum s terena. Tako da hvala mu još jednom na iskustvu, a sad ćemo pogledati još nekoliko fotografija koje mi je ljubazno ustupio, a snimljene su za vrijeme snimanja ovog videa na Mađerkinom bregu. Isto tako možete pogledati i timelapse od sumraka do duboko u noć na istoj lokaciji. Zanimljivo je vidjeti kako se zvijezde kreću kroz tih nekoliko sati koliko je timelapse sniman. I iako me to nije molio, ali ja ću svakako preporučiti i da pogledate njegovu knjigu Hrvatska pod zvijezdama. Izdana je u nakladi Slap. Može se nabaviti direktno kod Branka. To je fotomonografija zvijezdanog neba snimljenog sa različitih lokacija u Hrvatskoj. Tako da ima s vrlo lijepih i zanimljivih lokacija je fotografirao, tako da nemate samo zanimljivih motiva noćnog neba, nego i jako lijepih krajolika i objekata po cijeloj Hrvatskoj. Znači, knjiga je za svaku preporuku, lijepo su opisane lokacije i zvježđa koja se vide. Uz svaku fotku imate i kratku priču o tome kako je nastala.
došli smo do kraja još jednog videa. Hvala vam na gledanju. Ako ste zadovoljni onim što ste vidjeli, slobodno udijelite like. A ako imate nekakav komentar, slobodno ga upišite ispod videa. Vrlo rado ću pročitati, prokomentirati i odgovoriti ako bude nekakvih pitanja. Svi koji to želite, možete me zapratiti na društvenim mrežama. Hvala vam još jednom na gledanju i do idućeg videa pozdrav!